Okay. With our discussion. Okay, where are we? We are done. Previous discussion, recap muna tayo. In the previous discussion, we are done with Laplace transform. And I've decided na before tayo mag-proceed with inverse Laplace transform, I will first discuss the partial fraction decomposition since it is very essential upon solving inverse Laplace. Okay, so recap muna tayo for partial fraction. Okay, golden rule. The numerator must be of at least 1 degree less than the denominator. So, dapat mas baba siya og degree. If ever equal siya or greater than ang yung degree, you have to perform long division first. Okay. Then, we have case 1. Nag-discuss tayo ng case 1 if the denominator is linear factors, considering that it is non-repeating. So, for example, ganito. Linear siya in a form of ax plus b. Okay, so linear man ito. So, pwede lang natin i-decompose into ganyan. Okay, then, upon solving for x, tinuro ko na sa inyo yung techniques, no? Meron tayong dalawang techniques. First is yung maglat tayo ng value for x. Then, considering na dapat ma-zero yung isang part, so, kunyari ito, if you want this to make 0, you have to let x as negative 4. Kung dili ka gusto, pwede mo siya i-solve for ingani. Let lang mo 0 ang weakest side. Then, after that, okay, we also have case 2. For case 2, yun yung tinuro ko na sa inyo din, no? Na non-repeating yung, repeating yung factor. So, for repeating yung factor, so ganito lang siya pag-decompose. Okay, start ka with power of 1, and then power of 2, and then power of until hanggang ilan ito. Okay, then, yung tinuro ko naman na technique dito is hindi na yung let, but instead yung equating numerical coefficients. Okay. So, ayun. Solve na natin yan. So, for this evening, we will continue with other cases. Meron pa tayong dalawang case. For other cases, somewhat similar lang siya. Medyo madali lang din ito. Pero, ay, medyo madali na lang yung case 3 tsaka case 4. Meron lang tayong idagdag. Okay, for case 3, okay, for case 3, we have quadratic na yung ating denominator. So, we have a denominator with quadratic factors. So, ano ibig sabihin ng quadratic? Diba? Ang quadratic is in a form of ax squared plus bx plus c. Kung linear, ax plus b lang. So, yung ana lang siya. O, mailhan mo na nga linear na siya to the power of 1 ron na. Okay, diri quadratic na, meaning nanay to the power of 2. Okay? So, pag ingana, kung quadratic siya, ang ato apong decomposition, if you have this one as your denominator, so for example, nakaingani sa imong denominator, you will have a partial factor of, okay, so ingani lang siya pag-determine, kung mabantayan ninyo itong dati, ibalikan na to. Okay, kung mabantayan ninyo ang decomposition dati, okay. Kung mabantayan ninyo, if the denominator is linear,
So, ang yahang numerator must be of less 1 degree. So, kung mabantayan ninyo na, that is x raised to the power of 1. Ang diri apod, x raised to the power of 0. Okay, so nabantayan ninyo na dapat ha. Kay diri apod sa ato ang kani, dapat, since ang atong denominator man is since ang atong denominator is raised to the power of 2, so dapat ang ato ang ibabaw must be of raised to the power of 1 nga makan. Kining diri as ibabaw, numerator na to must be x raised to the power of 1. So, diri ang decomposition na to must be ax plus b. Kaya nga lang siya. Moral ang madugang pag quadratic. Dili lang siya kay a sa ibabaw, but instead, ax plus b na. So, let's try an example para mas na to siya. Mas masabta na to siya. Okay, example, we have x cubed minus, let's say, minus 2 over x to the power of 4 minus 1. Okay, check if valid ba ang atong golden rule. So, for the golden rule, ang ato ang numerator must be of less than 1 degree. Yes, then you may use partial fraction decomposition for this one. Okay, but since ang atong exponent dira is raised to the power of 4 pa man na, so i-decompose na to na, try na to na og factoring kung naabot tay mabuhat. Okay, so unsa nga to ang pwede gamiton diri? So, ang pag-factor ani? Difference of 2 terms. Difference of 2 squares. So, remember, in your algebra, if you have x squared minus y squared, can be factored out as x plus y times x minus y. Okay? Remember na nyo dapat. So, since kini siya, pwede na to na siya i-rewrite as in ani. Diba? Pwede na to na siya x squared squared. Tapos ito, 1 squared. Diba? Pwede na to na siya ma-rewrite as in ana. Then, pwede na to ni siya ma-factor as x squared plus 1 times x squared minus 1. Naka-follow. Yes, sir. Nakatulog naman yung uban. Yes, sir. Okay. Since ito, pwede pa natin siya ma-applyan na ni. Diba? Pwede pa? Hindi na ito nag 1 squared. So, pwede pa natin siya ma-applyan. So, pwede pa natin siya ma-factor into x cubed minus 2 all over x squared plus 1 x plus 1 times x minus 1. Okay ba? Naka-follow ba? Yes, sir. Okay. Then, kana na siya ang ato ang i-decompose into partial fractions. Okay, so, kani kahiwi. Squared plus 1 times x plus 1 times x minus 1. Okay, unsaon pag-decompose pag quadratic? Unsa nga tong numerator? Pag quadratic, this is quadratic, di ba? Kaya na natin x squared, pero dili na nato na ma-factor out kay wala tay sum of 2 squares. Difference of 2 squares lang man ang naa. So, kani siya, quadratic na ni siya, nga treatment. So, unsa nga tong numerator? Itong numerator, pag quadratic. Ana. So, ax plus b dapat ang atong numerator. Pag linear lang man eh. A lang. A lang, sir. Nagamit ito, nagamit mo ito. C, naku. C lang, sir. X plus 1. Tapos,
Di na pod. Linear lang ang gihapon na. Okay, naka-follow? Uy, ano may maningog? Naka-follow pa ba? Yes, sir. Sige. Yes, sir. Okay. Naka-follow. Next is, sa ganitong buhaton, i-multiply na to both sides by, ay napag-una-una, kana quadratio. We have x squared plus 1 times x plus 1 times x minus 1. Then, probably makancel out na siya. So, ang mabilin sa 2, we have x cubed minus 2 is equal to, kani, makancel out. So, we have ax plus b multiplied by, kanina lang, x plus 1, x minus 1. Plus c, probably makancel out ni siya, mabilin, x squared plus 1 o x minus 1. Plus d, cancel out ni, mabilin, x squared plus 1 times x plus 1. Naka-follow pa ba? Yes po, sir. Okay. So, unsa ang ato ang nindot gamiton dere? Kato batang mag-breakdown or katong mag-let? Pwede let, sir. Pwede. Let po, sir. Pwede ta mag-let. Pwede po ta mag-breakdown. Okay, so, mas nindot kung sa gulo na itong duha. So, ulas ata sa let kay mas dali man itong let. Okay. So, let ta. Let x is equal to, asa man itong gusto tanggalon. Kunyari, kani atong gusto tanggalon. So, mag-let x is equal to 1 ta. Tama? Kaya para ma-zero ni. So, kung let x is equal to 1, kinsa ang ma-zero? Ma-zero ni. Naamang pud na. So, ma-zero pud ni. Ma-solve na to si D. Okay? So, we have at x is equal to 1, we can say that 1 cubed minus 2, that is negative 1. There is a left side ha. 1 cubed minus 2. Diba? 1 cubed 1 minus 2, negative 1. Is equal to, ma-zero ni, ma-zero ni. So we have d times 1 squared, that is 1, plus 1 times 1 plus 1. So that is 4. So we have d is equal to negative 1/4. Naka-follow ba? Yes, sir. Yes, sir. Ngayon nag-raise of hand. Repeat lang, sir. Sorry. Sige. Let na punta. Let x is equal to, unsa na pod? Kung gusto natin iwalaon, negative 1 atong i-let para ma-zero na. Okay, so kung negative 1 cube, pila man na? Negative 1 minus 2, that is negative 3. Okay, mawala ni kung kuan, mawala pod ni. Tama? Kaya naaman ni. So, mawala si D, mawala si A, masolve si C. So, you have C times negative 1 squared, positive 1, plus 1. Yan, kani, negative 1, minus 1. So, that is 1 plus 1, 2, kani, negative 1 minus 1, negative 2, so that is negative 4. So, we have C is equal to 3 over 4. Tama? Tama? Yes, sir. Yes, po, sir. Okay. But since wala naman tayo kaya i-let, di ba, duharam na kung pwede i-let dira, unsa pa man, wala na may lahi. Kana raman yung positive 1 o negative 1. Okay, diskan ka ni. Kung imo nang ikuan, imaginary naman na, kung imo nang equate to 0. So, wala na. Kato lang, katong duha pwede mo let. So, dili ka na ta mosulod sa katong equating numerical coefficients. So, unsa ganito akong giingon, pag mag-check mo for numerical coefficients, tan-awon nato ang extremes.
Meaning, pinakadako og exponent ug ang pinakagamay og exponent. So since ato adri probably pinakadako nga exponent sa tanan is x cubed. Diba? Kung naman ni x napod na x cubed. Diri apod x cubed pod. Diri x cubed. So probably x cubed ang pinakadako dira. I-look up na to at x cubed. Okay, so unsa ang numerical coefficient diri at x cubed? The left side, unsa ang numerical coefficient? 1, sir. 1. 1. 1 is equal to kini. Unsa ang coefficient diri? Asa may makapa-x cubed diri, di ba kani? I-multiply dira, i-multiply dira. Mo na makapa-x cubed, di ba? Yes, sir. Oh. So, unsa ang coefficient na to? A times x times x. A ra gihapon. So, natay A nga numerical coefficient dala. Diri One, sir. C. Diba? C times x squared times x. So, cx cubed. So, meaning, natay numerical coefficient nga C. Diri D po. D. Okay, so we have natin nakuha ang relationship na A plus C plus D, naanatay D, naanatay C, masolve na to C, A. So we have A is equal to 1 minus, ako lang ibalhin diretso ha. Okay, 1 minus C, pila tong C, 3 over 4. Minus D, minus negative 1 over 4. Naka-follow? A is equal to ilan na? 1/2, sir. 1/2. Okay. A is 1/2. Next. Asa tamo tanaw? Sa constant. Diba? Kaya mo man ito pinakagamay o exponent. So, check ta at constant. Okay. Unsa ang atong constant diri sa left side? 2, sir. Negative 2. Negative 2, sir. Wala, negative. Okay. Diri. Unsa ang constant na to diri? Si B, C1, o C negative 1. Kana sila, di ba? So, B times positive 1 times negative 1. Negative B, sir. Negative B, sir. Okay, negative B. Diri Negative C po. Sir. Negative C. Diri Positive D. positive B. Then, unsa ko mong solve? C, B. Okay, so ibalhin lang na ko si B diri, ibalhin pa na ko si 2 diri para mag-positive. Okay ra? We have B Yes, sir. is equal to 2. Then, ang atong C kay 3/4. So, negative 3/4. Yeah, plus D plus negative 1/4. Then, we can have B as pila man na? 1 na, diba? So, we have B is equal to 1. Okay? Okay? Okay. Then, probably, ato nilang nang i-plug in sa ato ang katong na-decompose. Kani siya. Gayaan natin i-plug in ang atong values. Okay, so we have ax plus b. Ang atong a is 1/2. So we have 1/2 x plus b is 1 over x squared plus 1 plus, unsa ato ang sunod? C over x plus 1. Ila atong C, 3 over 4 over x plus 1 plus, ang ato ang D is negative 1/4. So, negative na to ni over x minus 1. And probably this is our partial fraction decomposition.
Mga kay pangutanan. Then, eventually, kani siya class, dali na lang nato ni kuhaan og inverse Laplace. Mga pangutanan? Wala, sir. Okay. Kung wala, let's proceed with the next case. If the next case class, klaro na kayo, case 4. We have, isa naman, quadratic siya. Quadratic pero repeating. Okay? So, kunyari, na kay f of x over, let's just say, ax squared plus bx plus c raised to the power of 2. Okay, repeating na di ba? Quadratic siya pero repeating. So, unsay buhaton? Same lang sa case 2. Di ba si case 2, kay kung natay repeating, mag-increase lang po ang katong exponents dara. So we have, pero since quadratic man is, so ang atong numerator kay ax plus b over ax squared plus bx plus c. Ano lang sa? 1 lang sa ang exponent. Then, ang sunod, kuan na? 2 na ang exponent. So, ax plus b gihapon ang form na to sa ibabaw. So, human naman to si ax plus b, si x plus b na punta over ax squared plus bx plus c squared. Naka-follow? Yes, sir. Mga may pangutan na sa kanang pag-decompose, anak? Wala, sir. Wala. Okay, so, mura lang siya og case 2 gihapon. Pero ang problema lang kay ax plus b lang ang ibabaw tapos si x plus d ang ibabaw ko. Then, the rest is same process. Same na o process kaayo. Inapo lang gud gihapon. Multiply lang gapon mo na both sides by this one. Then, katulad ka, mag-let or katong equating numerical coefficients. Kinsa ang mas dali mo tinugamiton. Then eventually, plug in lang gapon nimo dira ang mga values nga imong makuha sa A, B, ug C, ug D. Then mo na imuhang decomposition. Then eventually, kana siyang imong makuha dira mo na ang ato ang dalikuan og inverse Laplace. Okay? So, proceed ta with inverse Laplace kay para naka-start naman ta ato og inverse Laplace last meeting. Pero i-try na to og polish pa to kay para masanas pa mo. Balik tayo with the topic na inverse Laplace. Okay. So, di na ako maghatag ng example sa case 4 since same lang man gud siya kaayo ang process. So, nakuha naman ninyo ang process sa case 1, case 2. Same lang ang buhaton ninyo sa case 3 o case 4. Okay. So, let's proceed with examples on inverse Laplace. Basig na anay magamitan diri og kining partial fraction decomposition. So, start tayo with an easy. Let's try s plus 4 over
s squared plus 9. Okay. So, anong gagawin? Unsay hint na to? Natay s squared plus 9 sa baba. Addition. So, it could be sine or cosine. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. It could be sine or cosine. Duha tong option. O, dala na ta magtan-aw sa ibabaw kung unsa ang ibabaw. Okay, since s plus 4 man yun, unsa tong buhaton? Pwede ba nato na sila bulagon? 'Di ba? Concept sa kanang 1/2 plus 1/2 plus 3/4. 'Di ba? 3 halves ana. 'Di ba pwede man nato na mahimong same man sila og denominator, 'di ba? Pwede man nato na sila himuong 1 plus 3 over 2. Oh, reverse process. Naa kay addition sa ibabaw, naa kay denominator dira. Unsay buhaton? Bulagon. Mahimo Bulagon. ka. Okay, so mahitabo we have pagbulag sa ila mahimo na og s over s squared plus 9 plus 4 over s squared plus 9. Naka-follow? Yes po, sir. Yes, sir. Okay. So kung kuhaan nimo ni siya og inverse Laplace, wait lang. Ano ito mag-inverse Laplace dira? Okay, so kung kuhaan ito na siya og inverse Laplace, this could be the inverse Laplace applied og linearity. So inverse Laplace sa kada isa nila. Ang atong problema kay kanina part, ato lang yung i-rewrite into, ang 9, i-rewrite lang nato into 3 squared ha, kay para mas klaro. Okay? Then, diri ang ato lang problema, diri nga part, is 3 squared, pero unsa gani dapat kong ibabaw? A, sir. A po, diba? Kaya para mahimo siyang sign. So, need na to og 3 squared, need na to 3 diri sa taas. But since 4 man ang naa dira, so unsay buhaton na to kung need na to og 3? But na to og 3. Diba? Kaya para na siya 3. So kung magbutang ko og 3 sa taas, magbutang ko dapat ko og 3 sa baba. Kaya para moral kong nag-multiply og 1. Nakita ninyo? Yes, sir. Katong team sa gibuhat ni matong ban, sir. Dili man ko maka-extract gud og 3 out anang 4. So, ang akong buhaton, magbutang na lang ko og 3, butang ko og 3 sa baba. Then, i-extract na ko ang 4/3 sa gawas. Kini, huwag ka na. So, na ko 3 over s squared plus 3 squared. Okay? So, inverse Laplace of 3 over s squared plus 3 squared. Then, probably this is, unsa ni siya? Na ay s sa taas. Okay. Diba? Cosine. Cosine. This is cosine. Kay s ang taas. Then, positive lang siya. So, dili siya hyperbolic. So, this is cosine of 3t. Then, plus 4/3 sine of 3t. This is t, f of t na. Okay? Naka-follow? Uy. Tulog mo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Try another example. Refresh lang. Okay, if you are given with f of s is equal to, let's just say 3 over s squared plus 4s plus blah 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 13. Ito 13. Ito akong 13. Ako. Ang buhatan?
Katong case, sir. Completing the square, sir. Pag case kay wala man siya factor lahi. Kaya raman isa. Completing Hindi man magbungkag. Mo lang din isa. Isa pagbungkagan okay lang ang tag kanang naapas sa ilahi nga factor ana kunyari nasa s plus 1 dira kan magbungkag ana. Pero kung siyara isa, ayan, nagbungkaga, kainganap na din isa. So, meaning, ang sa itong magamit, katotang square. So, for completing the square, all you need to do is square the 1/2 of that. So, i-divide that ulit 2, tapos i-square mo kung ano mapaka-complete si square. So, we have 3 over s squared plus 4s plus, ang sa itong i-plus. Katong nga ani is 2, i-square niyo ang 2, that is 4. Tama? Yes, sir. Okay, then, ang 13, bungkago natin into 4 plus 9. Dito, di ba? Okay. Okay. Nag-gets ra na, wala ra na libog ana, 13, gihimo lang 4 plus 9. That's it. Yes, sir. We have, this is already a perfect square. So, mahimo na siya og s plus 2 square plus kani siya 3 square. Then, unsa na og 4? Na kay a, then addition. Unsa na nga 4? Sign, sir. Sine. Tapos, naamantaan ni, sa mukan, E, sir. e. Katong, Katong e. Tama? yes, sir. So, we have e raised to the power of positive man na dira. So, himo na to siya negative 2t. Then, this is sine of 3t. Ang pinramot ba ta? Yes, sir. May question. Wala. Proceed na ta sa lingaw. Okay. So, proceed ta with lingaw. Okay, let's try. You are given with f of s is equal to, let's just say, 2s squared minus 16 over, wait. Sige. What's na to? 2s squared minus 16 over s squared minus 16. Yo. Masarap kong s cubed. Para masaya. Yan ang s. Para masaya. Okay. So what should we do? Tungaon, sir. Tungaon? I-check sa ni. Cosine, sir. Dili man na square. Huwag mo ni. Pagkas, tawag S. Tama? Pagkas na itong S, no? Sabihin mo siya 2s squared minus 16 s times s squared minus 16. Tama? Sama? Yes, sir. Ano sama ni? Difference of 2 square, sir. So we have 2s squared minus 16 over s times s plus 4 s minus 4. Nakasunod. Yes, sir. Okay. Then, A, decompose na to na siya into partial fractions. Hindi na magsulod ang partial fractions. Kaya, kung saan na to na, wala man na sa kong form. Diba, wala man na sa kong table. So,
Ato nang i-decompose into partial fractions. Linear lang ba tanan? Linear lang ba? Yes, sir. Okay, so we have A over S plus B over S plus 4 plus C over S minus 4. Ato na dra, multiply tanan by S times S plus 4, S minus 4. Probably, cancel out this one. Mabilin, 2S squared minus 16 is equal to A times, cancel out si S, mabilin, S plus 4, S minus 4, cancel out si S plus 4, mabilin, BS times S minus 4, cancel out si S minus 4, mabilin, CS times S plus 4. Nakasunod. Yes, sir. Okay. So, diri, unsa nga to ang una gani buhaton, murag kaya lang man ata ni siya ilet. Kaya ra ba? Yes, sir. Okay, kaya lang ilet. So, let atong gamiton. So, let x, let x di ay let s is equal to, unsa atong una? 0. Ani? Kung i-0 na to ni, ma-0 ning duha. Kira? Yes, sir. A yan. G. Okay, when s is equal to 0, unsa may tabuan ni 0, so negative 16 is equal to, masolve si A, 0, 4, 0, negative 4. This is negative 16, tama? Yes, sir. Okay. Then kani, ma-0 ni, ma-0 pod ni, tungod ni S. Okay, so we have A is equal to 1. Next. Let S is equal to, unsa na pod ta? 4, sir. 4. Okay, let S is equal to 4. So we have, maunsa man ni? 4 squared, that is 16. Times 2, 32. Minus 16, 16. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 16. Ma-0 ni. Ma-0 ni. Kinsay ma-solve? Si C. So C times 4 times 4 plus 4. So we have 8 times 4, 32. Then divide 16 by 32. So C is equal to 1 half. Tama? Kalkuan ninyo dira kung dili ka apas sa matemata. Kaya basig namin mga trust issues sa inyong sarili. So, Tama, sir. kalkyo. Kung may mga trust issues, basig bisan 1 plus 1, ato ng kalkyo. Okay, so let S is equal to, again, unsa? Negative 4. So, kung negative 4 ni squared, 16 times 2, 32 minus 16, still 16. Okay, kung negative 4, mawala ni, masolve si B. So, B times negative 4, this is negative 4 minus 4. Nakasunod? So, this is negative 4, this is negative 8. Negative 4 times negative 8, that is 32. 16 divide 32, still B is equal to 1 half. Nakasunod? Yes, sir. Yes, sir. Wala pang tanang, ano? Wala, sir. Okay, so plug in na lang natin na sa ato ang na-decompose. So we have A over S, 1 over S. So muna ni siya ang atong bagong F of S. We have 1 over S. Plus ang B nato is 1 half over S plus 4. Plus C nato is 1 half
over S minus 4. Then, if we want to get the inverse Laplace of that one, okay, so inverse Laplace of our f of s is simply 1 ang S. okay, inverse Laplace, ito lang sang ibutang. Applyan sa linearity. 1 over s. Gawas lang na itong 1/2 plus 1/2 inverse Laplace of 1 over s plus 4 plus, igawas lang po natin ang 1/2 inverse Laplace of 1 over s minus 4. Okay. So probably we have f of t is equal to sa inverse Laplace ani? 1 po, sir. 1. Kanin? Sin Sin? T, sir. E raised to negative 4. Tira naman. Wala mo yung square. So, ay tira. sir. So we have 1/2 e raised to the power of negative 4t. Negative 4. Okay? Then, kani? Ilagyapon. Sir. Lang hapon, pero positive 40. Positive po, sir. Naman na mga people of the universe. Okay? Yes, sir. Others. Yes, sir. Okay. Sir. Hindi pang tanah. Ay, mga tanah. Halo, mga tanah, pera. Kaya, sir. Okay pa, sir. Okay pa. Okay pa, sir. Anak, nagigid ka. Okay, ramang ka hatag ng example. Yung gabot yung example. Okay, try na to. Okay, let's try another example. How about... Okay, let's try. You're given with f of s is equal to 3 over 3 over wait lang. S squared times s plus 2. Saan eh? Saan man eh? 1 piece. mag-apply ka og Laplace table ha pag ang imuhang degree sa baba kay ano lang kanang 2 o less than 2. Pag parehaan ni 3 naman nga degree, di ba? Okay, second degree o first degree, so to the power of 3 na siya. So pag to the power of 3 na gani, need na nato na mag-decompose. Kung na yung bantayan. So, pag magsugod na ganyan to the power of 3, to the power 4, to the power 5, and so on, kana siya, need na namin i-decompose into partial fractions. Kaya ang naalang sa ito ang table, kay only to the power of 2. Okay, so kani, mag-decompose ta ani. Unsay decomposition ani? Unsa ni nga case? Case 1, case 2. So, dito, hindi na case 3. Case 2, no? Diba? Kay ana raman na, o linear raman na. Pero repeating. So, case 2 o case 1. Nagsagol. So, we have, say decomposition ana, A over S plus B over S squared. Sakto?
Yes, sir. Okay. Plus, decomposition na C lang over S plus 2. Then, multiply na to tanan by S squared times S plus 2. Cancel out. We have 3 is equal to A times S plus, na actually S na bilhin isa sir, kaya isa ray makancel. AS times S plus 2 plus B times, okay, S plus 2 plus C times S squared. Nakta? Yes, sir. Okay. Kung sa to ang buhaton una, mag-let ta. Let S is equal to 0. Try na tong 0. So, kung mag-0 ni, mawala ni, mag-0 ni, mawala pod ni. So, masolve na to si B. We have 3 is equal to B times 0 plus 2. So, we have B is equal to 3 halves. Tama? Yes, sir. Okay. At S is equal to Yes, sir. negative 2. Yes, sir. Tama? Let S is Okay. equal to negative 2. So, kung negative 2, we have 3 equal to, kung negative 2, mawala ni, masolve si C. So, C times negative 2 square, we have C is equals to 3/4. Sakto? Yes, sir. Okay. Then, wala naman tayo laing malit, duha raman, 0 raman og negative 2, so mo proceed na ta with inspecting sa pinakadako nga exponent. So, sa pinakadako nga exponent diri, we have squared lang. Diba? S times S, S squared lang. Ana. Diri apod, S lang. So, S squared diri. So, S squared lang ato pinakadako. So, inspect ta at S squared. So, unsa ang S squared diri sa left side? Wala, sir. Wala. We have 0. Unsay S squared diri? A, sir. Okay. Unsay S squared diri? Wala, sir. Wala, sir. Wala. Wala, sir. C. C po. Okay. So, we can say that A is equal to ila itong C. 3/4. So, negative 3/4. Ibalhin lang na to. Or kani akong ibalhin para ma-negative siya. Okay? Sunod ra? So, we have A. Pila itong A? Negative 3/4. So, negative 3/4 over S. Balik na to siya dire. Plus, B na to is 3 halves over S squared. Plus, ato ang C is sa itong C? 3/4. 3/4 over S plus 2. Muna ito ang bago nga F of S. So, kung kuhaan na ito og inverse Laplace ang atong F of S, ang semihitabo, F of T is equal to, okay, ato siyang applyan og linearity. Pagawas. Ipagawas lang nato na 1 over S. Diri unsa atong ipagawas diri? Di ba naaman tay kuan diri Okay. squared. Unsa man ni nga forma ning S squared? Cos po, sir. Cos ba? Wala man tay plus dira or minus? Unsa gani ni? T, sir. T. Di ba kato ng T? Di ba ang Laplace sa T kay T to the power of n, recap lang na to. Laplace sa T to the power of n is n factorial over S 1 plus n plus 1. So sa diri nga case, unsa ang atong n? 2, sir. 1, sir. 1 man, n plus 1 man ta. So ang atong n Ang is 1. Okay, 1 atong n. Diba kay ang atong exponent kay n plus 1 man. So ang atong n is 1.
So, natin 1 factorial. So, need na to og 1 factorial sa taas. So, unsa man ang 1 factorial? 1 lang, di ba? 1 factorial. I-check sa inyong calculate, di ba? 1 na. So, need lang na to. So, pwede na ito ipagawa si 3 halves. Kaya ang atong need lang sa sulod is si 1 factorial lang. So, 1 over s squared. Yes, Jason, ay pata na. Sir, kaning kung tayo sir, kung dili siya hiyang sa iyang kwan sir, sa iyang factorial sir, same ragapit na sir, katong butangan niyo mo But nga nyo kwan na. sir. Okay, kunyari, s cube. I-try na to. Kung s cube siya, kung saan atong n? Kunyari, Usa. atay 1 2 sir, cube. Diba? Ang atong n ana is 2. So, need ni mo og 2 factorial sa taas. So, kung nakay yung anak, but na yung 2. Tapos mag-over na kung 2. Okay? So, para nakay 2 factorial sa taas. Okay, so, same lang ato nga process. Kung but nga ni mo sa taas, but nga mo sa labang. Okay, sige ini. Wala ba yung bangga? Wala lang man eh. So, 3/4, pagawas sige lang. pa sir. Okay. There's Laplace of 1 over s plus 2. Okay, so we have f of t is equal to, we have, ano sa ganyan eh? 1 1. So, po. negative 3/4 lang. Plus, kani siya, t. T sir, Okay, so we have plus t over 2t. Then, kani siya is sin sir. E, sir. e. Wala, wala naka-square. Ay, E nasa side. Okay, so we have e raised to the power of, Negative 2t, sir. and probably that is your answer. Questions. So, muna yung bantayan, pag wala siya naka-square, dili jud na siya mahulog na sine or cosine. So, pag ano lang, pag to the power of 1 lang na, it could be kuan lang na isa, it could be e lang isa. Okay, pag single lang pod, yun lang, kaya ang isa lang, s to the power of something lang, probably t jud na siya. So, katuwa na ng problema kay unsa ang iyang factorial sa taas. So, check na to kung unsa ang n niya. Kung s to the power of 4 ni, probably ang n ni mo kay 3. So, need ni mo og 3 factorial sa taas. So, need ni mo og 6. So, unsaon ni mo pag-provide og 6 diri, book na ni mo og 6 sa taas, book na ni mo og 6 sa baba. Then, ang imong igawas kay ang katong 3 over 2 ug katong 6. Diri Nay na raise of hand. Sir, pwede ko lang, kasi pormahan na sir, tayo ipagawas to siya sir, duha mo ipagawas. Sige, i-try na diri. So, for example, naatay 3 over 2, 3 halves. Hindi lang, tapos, s to the power, ibutang na to 4. 3, kato lang sa 3, okay. So, kini, ayun, 4 na to, para lingaw. Okay. So, kung kana, kabalo ta nga t na sa forma. Pero, kabalo ta nga si t raised to the power of 4 kay t raised to the power of 4 kay ang t raised to the power of n kay n factorial over sn plus 1. So, ang atong n sa kaninga case is 3. Sorry sir. Okay, so need na to sa taas og 3 factorial over para mahimot siya ang ana. So need na to og 3 factorial diri Unsa man ang 3 factorial, diba that is 6, 3 times 2 times 1, so 6 na siya. So, wala untay 6 diri sa taas, so mag-provide ta og 6. Ang imong buhaton, times na nimo nag-6 dira, but ngan nimo nag-6 dira sa baba. So, ibilin nimo si 6, igawas nimo ni sila. So, we have 3 over 2, igawas na ko ni, igawas po na ko ni, so we have 1 over 6. Then, na ako mabilin diri, 6 over
s to the power of 4. Okay ka? Yes, sir. Thank you. Okay. So, kani siya, probably this is pila maning 3 times 1, 3. Kani, 12. So, 3 over 12, that is 1/4. Okay, 1/4. Kani siya, Laplace, inverse Laplace, nasa 6 over s to the power of 4. Then, probably this is 1/4 t cubed. Okay? Okay. Okay, sir. Okay. Wala na ba'y pangutana? So, mag-start lang mo og decompose if ever nga ang ato ang denominator kay mag-start na og raised to the power of 3, to the power of 4, to the power of 5, and so on. Pag-inganat na. Pero pag quadratic lang gani na siya niya, wala siya ilaing katapad, i-try lang na siya og completing the square. Okay, kaya ra mag-completing the square. Okay? So probably, mo to siya ang coverage siya to ang exam. So medyo mas taas pod, no? Ang medyo lingaw-lingaw itong coverage. So prepare. I'm done creating your exam. Kano sa ganito mag-exam? Thursday, sir. Day. Expect. 6:30 to... Wednesday, sir. 9:30. Pwede na 9:30. Ay, ang garap po ng 3 hours. 6:30 ra to 8:30. Ay, kahit sa nang extension ng 1 hour. Na, 6:30 Wednesday, sir. to 8:30. Sir, kano sa sir? Thursday ba? Thursday. Thursday ka. Okay, sir. So, prepare. Ang bawat exam kay na-adjud to'y Laplace using integral definition na ay isa. So, prepare na mo na na-adjud integral. So, review the integral. Next is naatoy Laplace na normal lang, na basic na Laplace, na basic lang ito. So, ngayon nga to, Laplace lang siya. Dito naman mo sa Laplace. O na ay isa ka inverse Laplace. So, tulura ka problem. Then, the rest is multiple choice. So, expected na sa multiple choice, nagyapin mo Laplace dito inverse Laplace. Pero katura mo sa yun ay pwede ra matamatahon ninyo. Okay, so be familiar, Jude, with the Laplace table as much as possible. Diba, gi-reduce na nato to, compact na to, ipagamay na to tong Laplace table. At ang mga uban nga walay polus, di pang tanggal na to. Pwede ra siya ma-derive. Okay? With the second exam, please study. Study, bali, kadaghan. Balik kadaghan ng pag-study. Kasi nag-raise ang hand, hindi ako makita. Sir, nabay klase Wednesday, sir? Supposed to be mag-klase pa ta Wednesday, pero sige, ihatag na ko na sa inyo ha para mag-study mo. Hey, Okay, mag-start naman ta with the third exam coverage. Next na to nga balik. Next meeting. On Monday na. Probably magkuan na ta. Prepare yourself with mga series na. Probably. Kung panako na tanong kung unsa ang third exam na coverage. Pero probably series na kato ng mga Fourier series, Fourier transform, Laplace ang mga ano. Basta kasi sila mga Maclaurin, Taylor. Ito mga gamit kayo ng mga math. Prepare lang mo. Okay. Sige, kindly open up your camera for our mandatory grouping.